नव्या वर्षाच्या नव्या जॉबाची ते सर तुम्ही सांगता. सो आम्ही जे स्टाफ सिलेक्शना थ्रू जे 95 भुरगे घेतलेले आसा जे टेक्निकल असिस्टंट आनी ज्युनियर इंजिनियर आसा तांकां जी ऑफर लेटर दिवपाचो जो सुवाळो आज आमी आयोजीत केल्लो आसा आनी ऑनरेबल सीएम आनी ऑनरेबल मिनिस्टर PWD दिवपाचे आसा. सर ऑनरेबल PWD गोंय राज्याच्या इतिहासात आयचो दीस हो अत्यंत महत्वाचो. कारण पयले खेपेक प्युअर मेरिट्साचेर गरीबांतलो गरीब सुद्दां भुरगो जालो तो शिकपाक जर हुशार आसा विदाउट एनी इन्फ्लुयन्स ही कॅन गेट इन जॉब. अशी मेसेज डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या बरोबर मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आसा, चीफ सेक्रेटरी खंडावलो आसा, प्रिन्सिपल चीफ पार्सेकर आसा आणि परेश फळदेसाय डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन. ह्या सगळ्यांचे सहकार्याने सगळ्यांचे अभिनंदन करतो. आणि यू मस्ट बी प्राऊड दॅट यू हॅव सेक्युअर्ड दीस जॉब विदाउट एनी इन्फ्लुयन्स. कोणा म्हऱ्याक पासय मारपाक पडना, कोणा म्हऱ्याक गरज ना. आपल्या स्वताच्या हिंमतीचेर तुम्ही अपियर जाल्या, एक्झाम दिल्या, पेपर करेक्शन ना, काय ना, ऑन द स्पॉट रिजल्ट घेतल्या आणि यू हॅव गॉट थ्रू. सो युअर पेरेंट्स ऑल्सो मस्ट बी प्राऊड ऑफ यू. बापा आवय बापायनी सांगपाक जाय यू हॅव मेड युअर पेरेंट्स ऑल्सो प्राऊड. आमच्या म्हऱ्याक खूब लोक येता नॉर्मली सांगितलं म्हणजे आम्ही तांकां सांगता बाबा CBT टेस्ट घरा वचचे पयलीं तुजो रिजल्ट घे. हांव डॉक्टर प्रमोद सावंताचे अभिनंदन करता की दिस इज द फर्स्ट टायम टेक्निकल पीपल विथ सच ए लार्ज नंबर हॅव बीन सिलेक्टेड प्युअरली ऑन मेरिट विदाउट एनी फर्स्ट बॅच ऑफ मेरिट. पुढे सगळ्यांनी एकच माझी इच्छा एक लक्षात दवरा जेन्ना तुमकां मेरिटाचेर जॉब मेळटा ट्राय टू बी सिंपथेटीक टू द पुअर पीपल. PWD जेन्ना गरीब लोक कोणी येता कोणाची पॉलिटिकल इन्फ्लुयन्स नासलो असो मनीस येता PWD ऑफिसान कितें बारीक कामां लागून येता. तुमचो रोल आसा की ताका हेल्प करप. तें जर तुमी केलें जाल्यार फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग. तितलें तुमी करचें म्हणजे आपल्या चीफ मिनिस्टरान बाबा मेरिटाचेर सिलेक्ट केला ह्या तुमी लक्षात दवरा, एक आठवण दवरा. आणि तातूंतल्यान ह्या राज्यांतल्या गरीबांतल्या गरीब म्हणटा ताजें PWD कितें काम आसा ताका तुमी नॉर्मल जशें तुमकां मेरिटाचेर तुमकां कांयच कोणाक दिवपाक पडना अशें मेरिटाचेर तुमी जाल्या तशेंच गरीब लोकांक कांय कोणाक दिवपाक पडपाक जायना. तें सांबाळपाची जबाबदारी तुमची सगळ्यांची अशें हांव मानता आनी तुमी सगळ्यांनी तशें काम करचें अशें इतलीच म्हजी रिक्वेस्ट आसा. Like to address, you can say. Good afternoon to all of you. So this is a very momentous occasion. So a lot of candidates who are here are going to receive the offer of appointment from the hands of the Minister and the Minister. So I congratulate all of you, and as the Minister has pointed out, you have come through a very transparent and merit-based recruitment process. You should all be proud of it, and your parents, you also made your parents proud, as the Minister said. So, but you have to see that it is an opportunity to serve the people, and you should do your best to do service to the people, and take the power to its higher goals of development. Thank you very much. सो गुड आफ्टरनून. आयच्या ह्या गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशनांतल्यान जवळपास 95 यूथ जे सिलेक्ट जाल्या तांकां ऑफर लेटर्स दिवपा खातीर आमी हांगासर आसात. आमचे PWD मिनिस्टर ऑफ दिगंबर कामत, आमचे राज्याचे चीफ सेक्रेटरी मिस्टर कांडावलू, प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर मिस्टर उत्तम पार्सेकर, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फळदेसाय आणि सिलेक्टेड जाल्ले सगळे भुरगे तांचे सगळ्यांचे पेरेंट्स. आयचो दीस हो तुमच्या खातीर सगळ्यात म्हत्वाचो दीस आसा, कारण तुमी गव्हर्मेंट जॉबाक आयच्याच रिक्रूट जाता. हाचे ऑफर लेटर दिवपा खातीर तुमी सगळे आसात. दिगंबर कामत हांच्यानी सांगल्या उपरांत स्टाफ सिलेक्शन कमिशनांतली पयली टेक्निकल पोस्टांतली पयली बॅच आज आमी घेता. तुमच्या सगळ्या खातीर हो आयचो दीस जसो म्हत्वाचो आसा तसो गोंयच्या फ्युचर जनरेशना खातीर, गोंयच्या यंग जनरेशना खातीर, गोंयच्या तरणाट्या खातीर हो दीस तितकोच म्हत्वाचो आसा. आमी पळयता की जे हुशार भुरगे आसात ते क्वॉलिफायड भुरगे आसात
ते अशा पद्धतीच्या स्टाफ सिलेक्शन प्रोसेसांतल्यान गोंयांत सिलेक्ट जावपाक जाय ही आमची इच्छा आशिल्ली. म्हणून गोंय सरकारान माझ्या कार्यकाळात घेतलेलो निर्णय की स्टाफ सिलेक्शनांतल्यान अशा पद्धतीची ट्रान्सपरंट भरती जावची. गोंयांतल्या भुरग्यांक परत परत एग्जामी दिवच्यो पडच्यो न्ही. नाजाल्यार एकाच भुरग्याक एखाद्या LDC खातीर 25 फावटी एप्लाय करचें पडटालें, 25 फावटी एग्जामी वयचें पडटालें, 25 फावटी रिजल्टाची वाट पळोवची पडटाली. आनी 25 फावटी पळोवनूय बी तो एकदां म्हणटालो की म्हाका म्हणजे जसो रिजल्ट लागूंक जाय तसो लागूंक ना, अश्योय कंप्लेनी आसताल्यो. म्हज्या सरकारान डिसिजन घेतलें की पुराय वर्सभरांतल्यान की खंयच्याय पोस्टा खातीर ही एग्जाम एकदांच जातली आनी त्या एग्जामींतल्यान अशा पद्धतीचे सगळ्या डिपार्टमेंटांनी एट अ टायम ते पोस्ट पडटले. आज आमी पळयता की आयदर ह्या म्हणजे RDA डिपार्टमेंट आसतले, PWD डिपार्टमेंट आसतले, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आसतले, ह्या सगळ्या डिपार्टमेंटांनी वेगवेगळ्या पोस्टांच्यो भरती एट अ टायम आमी एडवर्टायज केले. तुम्ही 2 एग्जामींतल्यान ह्या प्रोसेसांतल्यान गेले. तेंच्यान CBT 1, CBT 2 आनी CBT 2 जाल्या उपरांत तुमचे सिलेक्शन लिस्ट जे आयले हांवें कित्याक पळयता कित्याक 100% ट्रान्सपरंट तुमकां तुमी एग्जामींतल्यान भायर सरच्या पयलीं तुमकां सगळ्या जाणांक रिजल्ट खबर आशिल्लो की आपल्याक मार्क कितले पडल्या. CBT 2चोय रिजल्ट जालो तेन्नाय खबर आशिल्लो तुमकां मार्क्स कितले पडले. घडये कदाचित आपूण त्या लिस्टान आपलो नंबर लागतलो काय कितें तेन्ना कदाचित कळूंक ना आसतलो, कारण मेरिट लिस्ट जो पर्यंत लायना म्हणजे OBC, SC, ST किंवा EWS ह्या सगळ्या कॅटेगरींतल्या भुरग्यांक म्हणजे आपलो मेरिट लिस्ट एकदां लायल्या उपरांत त्या कॅटेगरींतल्या भुरग्यांक आपले लिस्ट आयल्या उपरांत कळ्ळां. हांव तुमचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता. ह्याच पद्दतीचो प्रोसेस स्टाफ म्हणजे गोवा पब्लीक सर्व्हिस कमिशन हे गोंयांत इतली वर्सां अशाच पद्दतीन चलता आनी गोवा पब्लीक सर्व्हिस कमिशनांतल्यान अशाच पद्दतीच्यो रिक्रुटमेंट ह्यो ट्रान्सपरंट पद्दतींतल्यान जाता. म्हाका एकदां सांगपाक वायट दिसता गोंयांतले ग्रॅज्युएट हांकां स्वताच खबर ना की आपुणूच पब्लीक सर्व्हिस कमिशनच्या एग्जामीक बसूंक शकता हें तांकांय खबर ना. म्हणून म्हाजें म्हणणें आहा की ज्युनियर स्केल एग्जाम आसूनी किंवा एनी पोस्ट विच इज एडवर्टायज इन द गोवा पब्लीक सर्व्हिस कमिशन म्हणजे सारकेलो टॅलंट पूल हो तितूनय येवपाक जाय. हांव पळयता की म्हज्या ज्युनियर स्केल म्हणजे भुरगे सिलेक्ट जाता तितून इंजिनियरींग सायडींतले भुरगेय बी खूब मोठ्या प्रमाणान आसा. म्हाजें अजुनूय म्हणणें आसा ह्या जॉबाचेरूच फक्त सॅटिस्फॅक्शन न दवरता हायर पोस्टाकूय बी तुमी ट्राय करचें विच इज ऑल्सो ओपन फॉर यू. It is not only in the GPSC, but in future you can try for the IAS, IPS also. गोंयांतल्या भुरग्यांक ह्या कॉम्पिटिटिव्ह एग्जामीनी वचूंक जाय आनी तुमच्यातलो टॅलंट पूल हो ह्या एग्जामीनी वचूंक शकता. आमकांय बी प्राऊड फील जावपाक जाय की फाल्यां सकाळी गोंयांतलो एखादो भुरगो हो IAS जालो, IPS जालो हे आमकां बरें दिसतलें. एज अ मुख्यमंत्री म्हणून म्हाका तर खूब खोस भोगतली आनी ताज्याय खातीर म्हजें सरकार हर तरेचे प्रयत्न कॉम्पिटिटिव्ह एग्जामी भुरग्यांक बसचे म्हणून सदोदीत सुरू आसा. म्हणून आज तुमी सिलेक्ट जाले पण ट्रान्सपरंट प्रोसेस तुमी लोकां मदीं उलोवपाची गरज आसा. तुमी उरलेल्या भुरग्यांक हाज्या बद्दल सांगपाची गरज आसा. म्हणून म्हाका दिसता की उरलेल्या भुरग्यांची आस्त वाडपा खातीर तुमी सरळ सांगपाक जाय की कितल्या ट्रान्सपरंट रित्या तुमी सिलेक्ट जाल्यात. अजूनय बी हे सगळें जाल्या उपरांत म्हणजे जे चिन्नी चोर जेंकां आमी म्हणटा अशा पद्दतीचे लोक आपूण काम करता कोणी अशें जर भोंवत आसत जाल्यार तांकां ठेचून काडपाची गरज आसा. म्हजें स्पश्ट म्हणणें आसा. त्या खातीर कोणीच कोणाक बळी न पडटा म्हणजे भुरग्यांक तुमी क्लियर कट सांगपाक जाय देर इज एन विदाउट मेरीट देर इज नो एनी सिलेक्शन आनी मेरिटाचेर जे सिलेक्शन जाता हाची क्लियर मेसेज तुमी सगळ्यांच्या मदीं दिवप ही गरजेचें आसा. म्हाकाय प्राऊड फील जातलें गोंयांतलो टॅलंट पूल आज एडमिनिस्ट्रेशनान येता. फुडलीं 30 वर्सां तुमी एडमिनिस्ट्रेशनान उरतले. JEE म्हणून जॉईन जाता आसतना इन फ्युचर यू विल बी द AE, CE तुमच्यातलोच एकटो कोण तरी फाल्यां सकाळी चीफ इंजिनियर म्हणून काम करतलो. तुमच्यातलोच कोण तरी आज आमचो प्रभुस्तंभ पार्सेकर बसला PCE म्हणून त्या जाग्याचेर तुमच्यातलोच कोण तरी प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर म्हणूनय काम करतलो. आनी हे सगळें काम करता आसतना 2 गजाली जेका आमी गुड गव्हर्नन्स आनी ट्रान्सपरन्सी ह्यो गजाली सदोरीत लक्षांत दवरप ही काळाची गरज आसा. आनी त्या खातीर आजकाल आमी कोणाकूच टॉलरेट करिना. तुमी पळयलें आसतलें की फाटल्या 6 म्हयन्याच्या कार्यकाळात गव्हर्मेंट ऑफिसराक सस्पेंड करपाक आनी टर्मिनेट करपाक सुद्दां म्हजें सरकार फाटीं फुडें पळयना. म्हाका दिसता फाटल्या वर्सभराच्या कार्यकाळात 20 ते 25 लोक वेगवेगळ्या केसींतल्यान सस्पेंडूय जाल्ले आसा इन फ्युचरूय बी. त्या खातीर खंयसरूच कसल्याच आमिशाक कोणूच बळी न पडटा आपलो
सीआर वो स्पॉइल करचो न्हू किंवा कसल्याच आमिशाक बळी पडून मेळिल्ली सर्व्हिस हातांतली गमोवची न्ही. आतापर्यंत या माझ्या टेन्युअरांत म्हाका दिसता 20 जाण तरी अशा पद्दतीन सस्पेंड जाल्ले आहात वेगवेगळ्या आणि बारीक आमिशांक बळी पडटा आसतना बारीकशा पयशांक बळी पडटा आसतना सस्पेंडूय जाला. त्या खातीर ऍडमिनिस्ट्रेशनान हे खंयसरूच टॉलरेट जावचे ना. लोक नाहक म्हणजे अशा पद्दतीन म्हणजे वेगवेगळ्या पद्दतीच्यो गजाली ह्यो करीत आसता. बट बीइंग एज अ इंजिनियर पोस्ट तुम्ही ज्या पोस्टाचेर सिलेक्ट जातात तो पोस्ट हो लोकां खातीर आसा. आमी सगळे जाण हांगासर हे सेवक आसात ही गजाल घट्ट तकलेन दवरात. आमी लोकांची कामां करपा खातीर आमी हांगासर आसात. वी आर नॉट द गव्हर्नमेंट ऑफिसर्स, वी आर द पीपल सर्वंट. हे तकलेन जर तुमचे आसत जाल्यार तुमी लोकांचें काम हे खूब बऱ्या पद्दतीन करपाक शकतले. म्हणून ज्या जाग्याचेर तुमकां पोस्टिंग मेळटले पयल्या दिसाच्यान ट्रान्सफरी खातीर येवं नाका. परत एकदा सांगता, नाजाल्यार आमदार आनी मंत्र्यांक घेवन रोखडेच परत एकदा म्हाका हांगा ट्रान्सफर दी आनी म्हाका हे डिपार्टमेंट दी, म्हाका हे डिपार्टमेंट दी आनी ते डिव्हिजन दी म्हणून चुकून सुद्दां येवं नाकात. चुकून जर आयले आसत तुमी जाल्यार तुमकां वयल्यान काडून तुमकां आनिकूय पयस घालतले. हांव स्पश्टच सांगता, आमी पोस्टिंग दिता आसतना तुमकां खंयसर तुमच्या रावता त्या प्लेसीचो विचार करूनच दिल्या. आमी अशें न्ही जो कोण पेडण्या रावता ताका काणकोणा घातला हे केन्नाच जावंक ना. ताका ताज्याच तालुक्यांत हे पोस्टिंग दितले, ताज्या तालुक्याच्या भायर पोस्टिंग दिवचे ना. पण घरा कडेन पोस्टिंग मागो नाका. थोड्या जाणांक घरा कडेन पोस्टिंग मागपाची संवय जाल्ली आसा. कारण हे हांव मुद्दाम सांगता, कारण पोस्ट इजिली पोस्ट मेळ्ळो काय ते आपल्या घरात कडेन काम करचे किंवा घरानूच बसून काम करचे अशेंय थोड्या जाणांक दिसता. ह्या मनोवृत्तीच्यान भायर सरा. आमी लोकां खातीर काम करपा खातीर आसा, राज्या खातीर काम करपा खातीर आसा. आमी राज्यांतल्या बऱ्यांतलो बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करपा खातीर आमकां हांगासर अपॉयंट केला. तुम्ही जर पळयसा आसत म्हणजे आमी ताका म्हणटा की क्वॉलिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करप हे तुमच्या हातात आसा. ताज्या खातीर हे सगळें काम तुम्ही प्रॉम्प्ट रित्या करतले हाची अपेक्षा करता. आनी आमी सातत्यान हांव म्हाज्या भाशणांतल्यान एक गजाल मुद्दामून सांगता, आमी विजन पळयता. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी विकसित भारत 2047 हे विजन म्हणजे फुडल्या 25 वर्सांचो भारत देश कसो आसतलो हे विजन मुखार दवरून काम करता. आणि तेच विजन मुखार दवरून आमी इन्फ्रास्ट्रक्चरूय तयार करता, आमी ह्युमन रिसोर्स तयार करता. गतिशक्ती नावाचो नवीन प्लॅटफॉर्म गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियान लॉन्च केला. आणि वी आर ईच अँड एव्हरीथिंग वी आर मॅपिंग ऑन द गतिशक्ती. म्हणजे साधी प्रायमरी शाळा जरी आयज खंय जातली आसत जाल्यार ती आमी गतिशक्तीचेर मॅप करता. म्हणजे इन फ्युचर भुरग्यांक कितले डिस्टन्स गोंयचे हाची तयारी आमी आतां पासून करता. म्हणजे तुमी विचार करात की फुडल्या 25 वर्सांत हो भारत देश आनी गोंय कशें आसतलें हाचो फावंडेशन स्टोन ऑलरेडी आमी घातला. आनी ताज्या खातीर तुमकां काम करपाचें आसा. त्या खातीर ते म्हणजे हांवें जशें म्हटलें चिंगी चोर आसता पळय न्ही त्या पद्दतीन खंयची मेंटॅलिटींतल्यान भायर सरपाचें लक्षांत घेयात. आमी देशाच्या विकासा खातीर काम करता, आमी राज्याच्या विकासा खातीर काम करता. ही गजाल जर घट्ट लक्षांत आसत जाल्यार तुमी खूब बरें काम करपाक शकतले. हाज्या खातीर तुमकां जाय ती ट्रेनिंग आमी आमच्या जिपाय ह्या संस्थेच्या मार्फत तुमकां फूल टायम 1 म्हयनो ट्रेनिंग आसतली. आनी ही ट्रेनिंग घेतल्या उपरांत तुमची अपॉयंटमेंट जी आसा ही कन्सर्न डिव्हिजनांत त्या जाग्यार जातली. ताकाच लागून आपल्याक पावर मेळटा त्या पावरीचो मिसयूज करूं नाका. हांव मुद्दामून सांगता. म्हणजे बरेचशे फावटी पावर मेळ्ळी आनी ती खूब कमी वयाचेर जर मेळ्ळी जाल्यार बेगीन तिचो मिसयूज करपाचें थोड्या जाणांक दिसता. चुकून सुद्दां त्या पावरीचो मिसयूज जावचो न्ही, ताचो बरो यूज जावचो. आपल्या पेरंट्सांक आज जे प्राऊड फील जाता पण फाल्यां सकाळी तुमच्या केल्ल्या चुके खातीर ताका परत खंयच्या गजाली खातीर खंयच्या मंत्री आमदार आनी मुख्यमंत्र्या कडेन येवचें पडचें न्ही तुमी केल्ल्या चुके खातीर. हे हांव फक्त इतल्याच खातीर सांगलां. म्हज्या फाटल्या टेन्युअरांत हांव पळयता की भुरग्यांच्या चुके खातीर पेरंट्सांक म्हाजे कडेन येवन म्हणजे चूक मागची पडटा. हे दुर्भाग्याची गजाल आसा. मागल्या पेरंट्सांनी चूक मागची पडटा ही दुर्भाग्याची गजाल आसा. गव्हर्नमेंट जॉब दिल्या उपरांत सुद्दां इतकें केन्ना घडचें न्ही पडत. म्हणून आयच्या म्हज्या भाशणांतल्यान तुमकां मुद्दाम सांगलां. आयच्या परत एकदा त्या खासा सुवाळ्याक हांव तुमचे मना पासून तुमचे सगळ्यांचें खूब खूब अभिनंदन करता. यू डिजर्व. तुमकां जो पोस्ट मेळ्ळा तो तुमच्या खातीर डिजर्व आसा. तुमच्या मदीं तितको टॅलंट आसा म्हणूनच तुमकां पोस्ट मेळ्ळा. पण हो टॅलंट म्हणजे सरकाराच्या कामात इन शॉर्ट विकसीत गोवा 2037 आणि विकसीत भारत 2047 हाज्या खातीर तुमी सगळे जाण काम करतले हाची हांव अपेक्षा बाळगिता आनी म्हाजी दोन सोंपयता. देव बरें.
related also सोहळा चालू आहे. लोअर कॅटेगरी वन Requesting the candidate to kindly come forward for the post of J.C. Jonisa Sonia Farah. Ruti Prakash Damle. Sai Suresh Gawar. J. Mechanical Electrical. Kalpana Damodar. Sumay Sanjay Patil. Siddharth Krishna Gaonkar. Shritika Lakshman Gaonkar. Gaurish Ravji Singhal. Vishant Ramchandra Honavarkar. Amarnath Uday Rani. T.S. Velu. Shruti Ramesh Velu. Shefati Chandru Malwar. For the post of J.C. Vidisha Vivek Padiyar. Colleague Udesh Ullah Dev. Vishwesh Panduram Gaonkar. Nevenita Bachchan Gunai. Siddharth Vinayak Naik. Shubham Raghun Naik. Raju Ritu Naik. INS बाइट कर रहे हो? हाँ बाइट कर रहे हो तुम पैर देखो माइक पकड़ के जा रहे हो क्या बाइट ले Sachin Sadanam Rao. Sujit Shivaji Parekar. गेल्यानंतर मग ठीक आहे